afternoon to all students. Now, as in the last class, मानलो की पढ़ाइছিলো start কৰিছিলো chemical properties start কৰিছিলো ঠিক আছে chemical properties of carbonyl compounds মানে আমি reaction খিনি পঢ়াবলৈ গৈ আছিলো starting কৰিছিলো এই starting খিনি কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কোৱা হৈছিল যে reaction mainly carbonyl compounds কি পাম nucleophilic addition পাম nucleophilic addition elimination আৰু তাৰ লগতে কি থাকিব oxidation reduction এইবোৰ reaction থাকিব আমি মেইনলি কিন্তু ডিসকাস কৰিম না লাস্ট ক্লাছত কোনটো কথা কৈছিলো আমি নিউক্লিওফিলিক এডিশনৰ কথা আৰু নিউক্লিওফিলিক এডিশনত আমি কৈছিলো এই কাৰ্বনিক কম্পাউণ্ডৰ তাৰ বিহেভিয়াৰটো কি হয় যে এই নিউক্লিওফাইলে কি অ্যাটাক কৰিব বিকজ ইয়াৰ যোনটো পাই বন্ড আছে পাই বন্ডাল অক্সিজেনলৈ শিফট হ'ব বিকজ of its greater electron negativity so the electron having species nucleophile having species or the species having electrons will attack this carbon because it will lose its one of its bond okay aru ami ki kotha koisilo in the transition state the hybridization of carbonyl group carbon changes from sp2 to sp3 okay sp2 to sp3 because as it form a new nucleophilic bond okay new carbon nucleophile bond okay now I have told you that there is a this type of mechanism nucleophile addition this type of mechanism where nucleophile first attack the carbonyl compound okay nucleophile will first attack the carbonyl compound then subsequently there will be a what sorry this is oxygen this will negative charge will adopt an ion that the ion is nothing but H plus okay hydrogen plus from solvent H3O plus this type of solvent you will get H plus and it get neutralized okay it will get neutralized and you get this type of product okay this type of product will get here I like to describe you that in this state the nucleophile attack first okay nucleophile attack first in many cases in some other cases কি হ'ব পাৰে some other cases কি হ'ব পাৰে proton to যেতিয়া acid catalyzed reaction হ'ব এটা acid catalyzed reaction যেতিয়া হ'ব এই proton to কি হ'ব কাৰ্বনিলৰ যোনটো অক্সিজেন 1 2 3 4 5 6 7 8 দুই সফটওয়্যার ফুলফিল আছে so this H plus can attack this of course it can attack this because this H plus wants to have some electrons okay and this oxygen has lone pairs two lone pairs so the H plus will attack here then when H plus will attack this pi bond will be shifted here okay this pi bond will be shifted here now you see there is a plus charge oxygen H in this case there is an extra nucleophile there will be a nucleophile okay in the surroundings so as we are discussing the nucleophilic addition reaction there will be a nucleophile it will attack this carbon okay it will attack this carbon and form new carbon nucleophile bond you see you can clearly see that both products are same both product are same but the process the mechanism through which this product are formed little bit different why little bit different in this case H plus attack first the oxygen atom okay
In this place, the nucleophile attack the first. Nucleophile first approach the reaction. Okay, nucleophile will first approach the reaction. That means nucleophile प्रथम reaction to start करेगा. किंतु ये क्या होगा? H plus reaction to start करेगा. Now, इतना एक important कथा हो. कितना नो nucleophile start करेगा और कितना नो H plus start करेगा. This is a very important point to be noted. That the nucleophiles which are strong nucleophiles will start this type of reaction. Okay, strong nucleophiles, and the nucleophiles which are weak, nucleophiles that are weak. Okay, which type of nucleophiles? The neutral ones. The neutral ones. Here I have give this minus charge here, minus sign here in the above this nucleophile. In this nucleophile I don't give any type of charge. Okay, neutral. This is neutral nucleophile. Okay, this type of neutral nucleophiles will proceed via this type of mechanism. This type of mechanism where H plus acid proton, acid will initiate the reaction. H plus will get it from H plus will get it from acid and acid. Okay. So this is a small point should be noted, and I don't want to miss it here, because as you study further, as you study further chemistry, or you may have joined in the further BSc or up to MSc level, you should have little bit of idea about this, how this is formed via different step. Although in the next reaction where আমি কি পাম নিউক্লিওফিলিক এডিশন এলিমিনেশন পাম তাত আমি কব পাৰো যে H+ টো আগতে এটেক কৰে। এটা এটা মেকানিজম হয়, এটা পাথ মেকানিজম কেনেকৈ ফলো হৈছে। ঠিক আছে, ফাইলস স্ট্রং উইক আমি পাওঁতে তেতিয়া তাৰ মেকানিজম এপ্ৰোচ কৰাটো অলপ বেলেগ হ'ব। ঠিক আছে, উইক নিউক্লিওফাইলছত আমি কি পাম, এমোনিয়া পাব পাৰো, এলকোহল পাব পাৰো। ঠিক আছে নে, বা এমোনিয়া ডেৰিভেটিভ পাব। তেতিয়া কি হ'ব, H+ আয়নে ফাৰ্স্ট এটেক কৰিব। আৰু এটা কথা আমি এনে ক'ব পাৰো, যেতিয়া H+ আয়নে ইয়াত প্ৰথম এটেক কৰিব, H+ আয়নে এটেক কৰাৰ পিছত কাৰ্বন শিফট হোৱাৰ পিছত এটো আছে। ঠিক আছে, এটো আছে। এতিয়া এইটো কি হ'ব, এটো পিছৰ ষ্টেপ কৈছো, H+ আয়নে এটেক কৰাৰ পিছত H+ আয়ন হ'ল এটেক কৰিলে, তাৰ পৰা এটো গৈ এটো পাইছে। এতিয়া আমি কি কৰিছো, নিউক্লিওফিলিক এডিশনৰ ৰিঅ্যাকশন। Nucleophilic addition. Nucleophile মানে কি? The species having electrons. Okay, the species having electrons, full of electrons. Okay. এতিয়া কি হ'ব, এইটো যেতিয়া বেছি কি হৈছে, বেছি পজিটিভ চাৰ্জ এটা ডেভেলপ হৈ গ'ল নে, বেছি পজিটিভ চাৰ্জ এটা হৈ গ'ল, এক্সট্ৰাকে আকৌ নিউক্লিওফাইল এটেক কৰি দিব পৰা নাই, ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জটা অলৰেডি ডেভেলপ হৈ গ'ল। তেতিয়া নিউক্লিওফাইলটোৱে এটেক কৰিবলৈ যথেষ্ট ইয়াত সহজ হৈ যাব। বুজি পাইছে, নিউক্লিওফাইলটো এটেক কৰিবলৈ যথেষ্ট সহজ হৈ যাব। তেতিয়া উইক আৰু ষ্ট্ৰঙৰ কথা নাহে, ক'বলৈ গ'লে উইক আৰু ষ্ট্ৰঙৰ কথা নাহে। যেতিয়া ইয়াত কাৰ্বনত অলৰেডি এটা পজিটিভ চাৰ্জ যদি ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, দ্যাট মিন্স তাৰ ইলেক্ট্ৰোফিলিক কেৰেক্টাৰটো কি হ'ল, বাঢ়ি গ'ল। অলদো inherently it having the electrophilic property, because this oxygen will acquire this pi bond. Okay, this pi bond inherently it is having this property that carbon is electrophilic. But whenever there is a presence of H+, the electrophilic character of carbon will increase and the nucleophile fluently attack this carbon. Okay, আমি কি কৈছো কার্বনিক কম্পাউন্ড। এটা কার্বনিক কম্পাউন্ড বুলি ক'লে আমাৰ কি আছে, aldehyde and ketones. Okay, both are there in the chapter. aldehydes and ketones. Let's see which one is more reactive to the nucleophile. Okay, which one is more reactive to the nucleophilic addition reaction. Aldehyde
let's take this formaldehyde, this is acetaldehyde. Okay, now the ketone. For ketone there will be two R groups. Okay, for nucleophilic attack, for the purpose of nucleophilic attack, the carbon atom must have positive charge, or it will or what, এই কার্বনটো কি হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব লাগিব বা পজিটিভ চাৰ্জ একুয়াৰ কৰিব লাগিব with the help of H+ মানে এসিডৰ উপস্থিতি, ঠিক আছে। কিন্তু এইটোত চোৱা নিউক্লিওফিলিক এডিশন, আকৌ কৈছো নিউক্লিওফিলিক এডিশন হৈছিল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া কাৰ্বনটো কি হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব। ইয়াত চোৱা আমি কি কৈছিলো প্লাছ আই ইফেক্ট কৈছিলো, প্লাছ আই ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট। ওকে, ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আমি কৈছিলো। ইন্ডাকটিভ ইফেক্টটো কি কৰে, ইট ইজ এ release of electrons through sigma bond. Okay, it is a effect of which sigma bond electrons are transferred. Okay, it's a permanent effect. Okay, permanent effect, not like electromagnetic effect. Okay, you should know this effect, you should go through this effect very carefully. Inductive effect of eto আহিব ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট পাইছো। ইন্ডাকটিভ ইফেক্টত কি হয় ইলেক্ট্ৰন দিয়ে, দুটা ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট থাকে, এটা মাইনাস থাকিব এটা প্লাস থাকিব। প্লাসত কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ কৰিব, আৰু মাইনাসত কি কৰিব ইলেক্ট্ৰন টানিব নিজৰ গ্ৰাফলে টানিব। তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত চোৱা ইয়াত H আছে, ইয়াত এটা R আছে, ইয়াত দুটা R আছে। Among these three compounds, which one will have greater eye effect? Among these three, we will get this. Which one have greater eye effect? Then second next will be this, and the least one will have this, inductive effect. I am talking about the plus I inductive effect. Okay, plus I. So, ইহতি কি কৰিব, এই R গ্ৰুপ দুটা ইলেক্ট্ৰন দিব, ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰিব। কাক ডোনেট কৰিব, যেতিয়া এই বস্তুটো ইয়ালৈ যাবগৈ, ঠিক আছে। যেতিয়া এই বন্ডডাল ইয়ালৈ যাব, তেতিয়া এইটো পজিটিভ নেচাৰটো কি কৰিব, পজিটিভ নেচাৰটো ইহতি কমাব। কেনেকৈ কমাব, থ্ৰু ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট কমাব। ইয়াত আৰ গ্ৰুপ যিমানে বাঢ়িছে কি হৈছে ইন্ডাকটিভ ইফেক্টটো সিমানে বেছি পাৱাৰফুল হ'ব, মানে ইন্ডাকটিভ ইফেক্টটো পাৱাৰফুল হ'ব। তাৰ মানে ইন্ডাকটিভ ইফেক্টটো যেতিয়া পাৱাৰফুল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, ই আৰু এক্সট্ৰাকে ইলেক্ট্ৰন ল'ব বিচাৰিব জানো নিউক্লিওফাইলৰ পৰা, আৰু এক্সট্ৰাকে ইলেক্ট্ৰন ল'ব কি জানো, নিউক্লিওফাইলৰ এটাকটো কি হ'ব ৰেজিষ্ট কৰিব, বিকজ both these have electron, ইয়াতো ইলেক্ট্ৰন আছে, ইয়াতো ইলেক্ট্ৰন পাব, ঠিক আছে, ইয়াতো অলপ পাব। although hydrogen is a weak, but also it will deliver some of its electrons. Okay, now what I am telling is that carbon having the electrophilic character will be less in the case of this ketone and aldehyde and formaldehyde. Okay, so the nucleophile attack the probability of nucleophile attack will be less on the ketone, This was due to inductive effect. And also first I had due to inductive effect, one course due to inductive effect. In the second, you can tell about the steric effect. Okay, steric effect to এটা steric effect কি হয়, যেতিয়া দুটা গ্ৰুপ থাকিলে কি হ'ব, দুটা ডাঙৰ গ্ৰুপ থাকিলে ইটোৱে সিটো সদায় ৰিপেল কৰিব বিচাৰিব। they don't want to be at a shortest distance. Okay, steric effect কি হ'ব, ইটোৱে সিটোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিব। এই কাৰণে কি হ'ব, ইয়াত চোৱা নিউক্লিওফাইলটো হৈছে এটা তাৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰন আছে, নিউক্লিওফাইলৰ ইলেক্ট্ৰন আছে, এই R গ্ৰুপ দুটাৰ ইলেক্ট্ৰন আছে। ইয়াক এপ্ৰ'চ কৰিবলৈ বেয়া পাব, বুজি পাইছে না, ইয়াক এপ্ৰ'চ কৰিবলৈ বেয়া পাব। কিন্তু ইয়াক এপ্ৰ'চ কৰিবলৈ এফালৰ পৰা সুবিধা পাব, কাৰণ কেলে ইয়াত অকল এটাহে R গ্ৰুপ আছে, আৰু ইয়াতটো R গ্ৰুপ নাই। সো ইয়াত কি হ'ব, নিউক্লিওফাইলটোৱে ইয়াত এটেক কৰিবলৈ বেছি সহজ পাব। সো
the tendency of nucleophilic attack by the carbonyl compound, okay, the tendency will be most among this formaldehyde. That means the aldehyde is more reactive towards nucleophilic addition. What? The aldehyde will be what? Aldehyde will be more reactive towards nucleophilic addition than the ketone, because number one, inductive effect, number two, steric effect. The inductive effects also can be encountered through by this effect also can be encountered through by what? Hyperconjugation effect. Okay, this is no bond resonance. This is called no bond resonance. This will stabilize this carbocation. Okay, carbocation जब बेसी जल्दी stabilize हो जाबो, एतो nucleophilic addition কাৰণে ভাল নহব। এটো কথা কৈছো। ইয়াত জল্দি stabilize নহব, ইয়াত নহব, ইয়াত হ'ব কাৰণে এটো less হ'ব। Aliphatic কিটাৰ চালো আমি tendency এতিয়া চাও আমি aromatic aldehydes কিটনৰ তাহাতৰ কেনেকুৱা tendency হয়। aromatic বুলি ক'লে the benzene ring আছে CHO, okay, CHO ইহঁতৰ tendency কেনেকুৱা, কিন্তু aromatic aldehyde বা কিটনৰ nucleophilic additionৰ tendency to aliphaticতকৈ সদায় কম হয়। কিয় কম হয়? Because of this is a benzene ring which has this plus N effect. Okay, this benzene ring has the plus N effect. Okay, plus N effect can be considered as the plus I. We have studied plus I and plus N effect also can be regarded this type of two effect, electrons transfer process. Okay, electron transfer process. So that's why plus N effect is more powerful than I. Plus N effect is more powerful than plus I. So it will reduce the electrophilic character of carbonyl more than the plus I effect. Okay, plus N effect electrophilic character to aru komai dile ki hobo nucleophile addition karone aru odhik কঠিন হৈ পৰিব। সেই কাৰণে আমি কি কৈছো, এই এলিফেটিকতকৈ এৰোমেটিকৰ যোনটো টেন্ডেন্সি টুৱাৰ্ডছ নিউক্লিওফিলিক এডিশ্যন কম হ'ব। ঠিক আছে, এইটো কথা আমি আৰু এটা ৰিজনেটিং ফেক্টৰ আমি দেখাব পাৰো। ৰিজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰৰ জৰিয়তে আমি বস্তু দেখাব পাৰো। এৰোমেটিক এলডিহাইড আমি কিটনৰ চাইছো, এৰোমেটিক এলডিহাইডৰ কিটনৰ কৈছে প্লাছ এন ইফেক্টৰ জৰিয়তে তাহাতৰ নিউক্লিওফাইল এডিশনৰ টেন্ডেন্সি টু এলিফেটিকতকৈ কম হ'ব, কিয়নো ইহঁতি তাৰ ইলেক্ট্ৰফিলিক নেচাৰটো কমাই দিব, ইলেক্ট্ৰন বহাব আৰু দুটা নিউক্লিওফাইল আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত ৰিপালচন হ'ব। যোনখিনি ইলেক্ট্ৰন মানে ইয়াৰ জৰিয়তে পাম। কেনেকৈ পাম আমি? এইটো হৈছে আমি কি জৰিয়তে দেখাম, এইটো ৰিজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ is the actual purpose, actual imaginary picture through which the electrons transferring. Okay, এটো ইফালে গল, ঠিক আছে, এটো ইফালে যোৱাৰ লগে লগে negative, this is positive, this pi bond will shift here. Pi bonds are what? They are delocalizable electrons. Okay, delocalizable electrons. This now here they are to develop a positive charge, and this pi bond also will be shift here. There will be two pi bond. This is equivalent arrows. Okay, in the resonating structure, in drawing the resonating structure, we will not use this type of arrow. Okay, we will use the equivalent one. It denotes the all the structure, which one I am going to draw here are equivalent. Equivalent are of same energy. Now there will be positive charge here. This bond again will shift here, and it will create this positive charge, this pi bond, and okay.
Now you see, we can draw a resonance hybrid structure, which is resonance hybrid structure is more obvious than the resonating structure. মানে resonate hybrid structure to হৈছে গোটেইটা resonating structure বা ওয়াটা draw কৰা এটা structure আৰু এই structure টো বেছি actual বুলি কোৱা হয়, মানে বেছি এটো truthful বুলি কোৱা হয়। এটো কথা কবলৈ গৈছো মই। ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত আমি কেনেকৈ draw কৰিম এটো, এই পজিটিভ চাৰ্জ টো পৰা আছে, এটো অৰ্থ পজিশনৰ পৰা পেৰাটো হৈছে পজিটিভ চাৰ্জ, অৰ্থত ডেভেলপ হৈছিলে মানে অৰ্থ পেৰা কিন্তু মেটাত ডেভেলপ হৈছিলে জানো, নাই হোৱা, মানে বেনজিন ৰিংটোত আছে। তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম, ডট 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 দিম, পজিটিভ চাৰ্জ ইয়াত সোমাই আছে, ওকে। এইটো আমি কি দিব পাৰো, এইকেইটা আমি ডট ডট হিচাপে দেখাব লাগিব। এইটো হৈছে এটা ৰিজনেন্স হাইব্ৰিড স্ট্ৰাকচাৰ, ওকে, ৰিজনেন্স হাইব্ৰিড স্ট্ৰাকচাৰ। ইয়াত তোমালোকে দেখিলা যে এই যোনটো কাৰ্বন ইলেক্ট্ৰফিলিক হৈছিলে তাক আমি কি হয়, এই তিনডাল যোনটো ডিলকলাইজ পাই বন্ড আছে, সেই পাই বন্ডৰ জৰিয়তে মানে পাই বন্ড মানে প্লাছ এন ইফেক্টৰ জৰিয়তে এই তাৰ ইলেক্ট্ৰফিলিক নেচাৰটো কম কৰা হয়। আৰু তাৰ লগত কি কৰা হয়, যেতিয়া নিউক্লিওফাইলটো এটেক কৰিব, নিউক্লিওফাইলটো এটেক যেতিয়া কৰিব, কি ৰিপালচন হ'ব, এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ যোনখিনি পাইছে আৰু প্লাছ এন ইফেক্টে যোনখিনি ইলেক্ট্ৰন দিছে আৰু নিউক্লিওফাইলৰ যোনখিনি ইলেক্ট্ৰন আছে তাহাঁতে ইকুৱেলটো ৰিপালচন কৰিব। So the reactivity of this aromatic aldehydes and ketones is much less than the aliphatic ones. But among the aliphatic aromatic aldehydes and ketone, among the aldehydes and ketone, the aromatic aldehydes have more tendency. Aromatic aldehydes have more tendency toward nucleophilic addition than the ketone, because this one is what? This one is aromatic ketone. This one is ketone. If I replace this R by an H, okay? If I replace this R by an H, then we will get the aldehyde, aromatic aldehyde. If you see, this R will also provide some electrons through I effect, plus I effect. So there will be two causes, so that ketones are less reactive. One of is plus an effect of this benzene ring and plus I effect of R. Okay, let's start the nucleophilic addition and some reaction. First, the addition of H2O. Addition of H2O. In H2O, it will exist as H plus and OH minus ion. Okay, H plus ion and OH minus ion in aqueous solution, as we already know this. So let's take a carbonyl compound irrespective of whether it's aldehyde and ketone. Okay, now this bond will shift, so we will get carbon this is called diols, or famously it is known as Zem diols or 1,1 diols. Common name is Zem diols, and IUPAC, if you name it, will get 1,1. So basically what happens here, the pi bond will shift here and the positive charge will acquire the negative one. Positive charge will, positive of what? This H plus will acquire the negative one, and the negative OH will attack, which will act as the nucleophile, will attack this carbon atom. This is a simple reaction. Okay. Important thing is that as the number of alkyl groups or substituents of carbon increases, it will be more difficult for OH to be attacked because of the electrophilic nature and the steric factor. Mostly here steric factor will be accounted most. Okay, steric factor will be accounted most. So aldehyde will be more powerful to the H2O, addition of H2O, than the ketones. Okay. The Zem diols will form
intramolecular hydrogen bonding. Okay, intramolecular hydrogen bonding. Okay, the Zen diodes which is very unstable. So we cannot isolate this. That means isolated means আমি এইটো Zen diodes আমি reaction to কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আমি প্ৰডাক্ট হিচাপে পাব নোৱাৰো, because এইটো খুব আনষ্টেবল হয়, ফাৰ্দাৰ এইটো ৰিএকচন হৈ যায়, সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট এটা কি বুলি কয়, এইটো আনষ্টেবল ৰিএকচন। আৰু এই আনষ্টেবিলিটি তাহাঁতৰ আনষ্টেবিলিটি কেনেকৈ অলপ কম হয়, তাহাঁতৰ ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ডিঙৰ জৰিয়তে হাইড্ৰেট, আৰু এইটো কি বুলি কয়, হাইড্ৰেট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। হাইড্ৰেট addition of water in inorganic chemistry, hydration means addition of water, ইয়াতো আমি কি পাম, হাইড্ৰেট বুলি পাম, ঠিক আছে নে? এইটো হাইড্ৰেট বুলি পাব, কিছুমান কিতাপত দিয়া আছে। কি হ'ব, কিটনৰ কম হ'ব, এলডিহাইডৰ বেছি হ'ব। নেক্সট আমি আৰু এটা এডিশন ৰিএকচন চাওঁ, নিউক্লিওফিলিক এডিশন ৰিএকচন আৰু এটা চাওঁ আমি, HCN, এডিশন অফ HCN, ওকে, HCN। ইয়াত কিন্তু এই ৰিএকচনটো কি হয়, ইন দিস ৰিএকচন there will be a base catalyzed, it will be a base catalyzed. Why this base catalyzed? The base is having the lone pair, will abstract this H, okay, will abstract this H and will get this Cn minus, which is more powerful nucleophile. Okay, to generate more powerful nucleophile, the base will abstract the H of the hydrogen cyanide and will get this. This is the what? This is strong nucleophile cyanide and BH. Okay, BH, and the Cn minus will directly approach the carbonyl group, as I have told in the first mechanistic details. Okay, because it is a strong, it will directly approach this and the carbon bond will be shift and will get this type of addition product. In the Cn, C11N, okay, C11N. In this molecule, N is more electronegative than carbon. Okay, this bond will be shift here. This bond will be shift here. So Cn, and further it will get the H plus from this. The H plus will be in the solvent there. Okay, solution of কি দেব, solvent কি দেব, H plus থাকিব আৰু এই Cn টো আমি পাম cyanohydrin, যোনটো প্ৰডাক্ট পাম এটো নাম হৈছে cyanohydrin. Okay, this is a very simple mechanistic details, simple reaction. Okay, addition of cyanide to the carbonyl compound. তোমালোকে এটো যদি কনফিউজ আছে আৰু এটা কথা কৈ দিম, ইয়াত যেতিয়া ইয়াত Cn টো এটেক কৰিব, এটো কি হৈ গৈছে, মাইনাস হৈ গৈছে। এই মাইনাসটোৱে OH H টো কৰবা ক'লে মই কৈছো সলভেন্টত থকা বা সলিউশনত থকা H টো পাব। এই H টো হয় H2O পাব বা HCN, either this H will be get from this, it depend on the reaction whether they will use the water or HCN. In this substrate, in this molecule, you see the oxygen is minus. That means the oxygen can act as a base itself. Okay, that whole molecule will act as it. The whole molecule can act as a H base, so that it will abstract the H plus and will get here. মানে HCN পা এই H টো abstract কৰি এইটো পাব। বুজি পালানে কথাটো? আমি কেনেকৈ আমি পাইছো বস্তুটো, OH মাইনাস হোৱাৰ পিছত O মাইনাস হ'ল, Cn এ এটাক কৰি ষ্ট্ৰং নিউক্লিওফাইল পালো আমি Cn, তাৰ পৰা এইটো যে মাইনাস হ'ল, এই মাইনাসটোৱে গৈ তাৰ পৰা এটা H প্লাছ আয়ন মুক্ত কৰি নিজৰ লগত বান্ধনী সৃষ্টি কৰিছে। ঠিক আছে, বুজি পালা? এতিয়া নেক্সট আমি ইম্পৰ্টেন্ট এটা আছে, এডিশন অফ Grignard reagent. Addition of Grignard reagent কিয় ইম্পৰ্টেন্ট? It is also helpful for the preparation of what? Preparation of alcohols. Preparation reaction for alcohols. Okay, preparation reaction for alcohols. It's a very simple reaction. Let's take this alcohol, this carbonyl compound first.
RMGX. Okay, as we already know, RMGX in the property of RMGX, R will be act as minus and MGX plus. Okay, plus. Okay, Greek math reagent. These reagents are called what? Organometallic compounds. Organometallic compound. Now you see, this is a very strong nucleophile. Okay, this is a very strong nucleophile. It will be shift here. Then the negative will acquire positive. The negative will acquire positive, and the positive one will get negative. Okay, now negative, positive. Now we have to hydrolysis it. What? Acid hydrolysis. Or acid. Some books there will be only hydrolysis. In some book you get acid hydrolysis. Basically, you give acid hydrolysis. Then the OH, O minus will abstract the H plus. Will get this. Will get this. Okay. It's a what? Alcohol. Alcohol. So if you use R here, one of R, H, aldehyde. From aldehyde, can you tell me? What aldehyde? What alcohol will be from? There will be R, there will be R. That means secondary. You see, there will be a R group here. R group is already here in the RMGX. RMGX is ইয়াত এটা R লগাই দিম তেতিয়াহলে দুটা R হৈ গল দুটা R হৈ গল মানে কি আলটিমেটলি আমি কি পাম এটা R এটো এটা R এটো আৰু এটা H আছে এটো আটমি না যায় তাৰ মানে আমি কি পাম এটা অ্যালকোহল আৰু অ্যালকোহলটো কি হয় সেকেন্ডারি অ্যালকোহল টারসারি হলে কি হবে কিটোন এটো কি হয় অ্যালডিহাইড টারসারি যদি হবলে হয় এটো যদি আমি R কৰি দিও R কৰি দিও আৰু RMGX পাৰ যেটো R আহিব তেতিয়াহলে আমি কি পাম টারসারি অ্যালকোহল পাম আৰু যদি তোমাক প্ৰাইমাৰী অ্যালডিহাইড প্ৰিপেয়াৰ কৰিলা প্ৰাইমাৰী অ্যালকোহল দেন the substrate will be what substrate will be nothing but formaldehyde this formaldehyde like we get this here formaldehyde for primary alcohol so for primary alcohol we'll get substrate will be used formaldehyde secondary alcohol aldehyde and for tertiary alcohol we'll get ketone okay this is a few example of nucleophilic addition. So next class we'll be discussing more chemical reactions properties of aldehyde and ketones. Thank you.